И мы вместе будем славить нашего Господа. Аллилуйя. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Alléluia, 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 Alléluia. Rien ne pourrait me justifier ton pardon. Et tu méritais tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Merci. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Оживить, кто может отбелить, кто может оправдать, лишь Твоя благодать, кто мог меня спасти, кто мог меня простить, кто мог освободить, кто может жизнь подарить, кто может оживить, кто может отбелить, кто может оправдать, лишь Твоя благодать, кто мог меня спасти, кто мог меня простить, кто мог освободить, кто может жизнь подарить, кто может оживить, кто может отбелить, кто может оправдать, лишь Твоя благодать, кто мог меня спасти, кто мог меня простить, кто мог освободить, кто может жизнь подарить. Спасибо, Господь. Спасибо за крест и любовь для меня.
Спасибо за крест и любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест и любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест и любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест и любовь для меня. Сильна благодать Только по благодати Твоей. Аллилуйя Тебе. Иисус, мы так благодарны Тебе за все, что Ты сделал для нас на кресте. Мы так благодарны Тебе, Господи, за этот путь, который был пройден Тобою, Господи, за каждого из нас, для каждого из нас, Господи, Ты страдал. Господи, мы так благодарим Тебя. Спасибо Тебе. И мы говорим Тебе, спасибо Тебе за крест. Спасибо Тебе, Господь, за кровь Твою. Спасибо Тебе за любовь Твою, Господи. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо Тебе. Отец, и мы призываем сейчас Твою святую кровь на это место. Мы призываем Твою святую кровь на наши мысли, на наши чувства, на наши эмоции. И мы все это пленяем в послушании Иисусу Христу. Господи, чтобы Духу Твоему сейчас было легко здесь двигаться. Чтобы Дух Твой Святой, Он взял просто под контроль все это собрание, все это служение, Господи. Отец, чтобы у каждого из нас была эта нужда по Тебе, Господи. Была эта жажда по Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Отец, пусть мы будем сейчас смотреть только на Тебя, только на Твой крест, только на то, что Ты сделал для каждого из нас, Отец. Отец, и если что-то нас сейчас разделяет с Тобою, помоги сейчас оставить это у подножия креста. Помоги, Господи, исповедовать, простить себя и действительно пойти дальше за Духом Святым, туда, куда Он нас поведет. Во имя Иисуса Христа. Мы просто благодарим Тебя за благодать. Мы благодарим Тебя за милость, что Твоя любовь, Твое прощение, они здесь, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Начинай просто сейчас всем своим сердцем искать Господа, нуждаться в Господе. Пусть сейчас Твое сердце, Твой Дух, Он просто поет, Он взывает к Богу. Благодать рекою льется на меня, и с небес любовь Христа наполнила
свободен я. Искупитель, Ты спас меня. Иисус, спасибо, свободен я. Искупитель, Ты спас меня. Благодать рекою, Благодать рекою льется на меня. принимай, принимай. И с небес любовь Христа наполнила меня. Иисус, спасибо, свободен я. Искупитель, 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 Ты спас. Ты спас меня. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Благодарю. Свободен я. Свободен. Искупитель, Ты спас меня. Теперь живу я. Теперь живу в свободе я для дел Твоей любви. Возьми жизнь мою Для царства Твоего, Господь, жизнь мою Теперь живу в возьми. свободе я. Теперь живу в свободе я для дел Твоей любви. Царство Твоего, Для царства Твоего, Господь, жизнь мою возьми. Иисус, спасибо, свободен я. Искупитель, спасение мое. Ты спас меня. Эммануил с нами Бог. Иисус, спасибо, Спаситель мой пришел ко мне. свободен я. Искупитель, Ты спас меня. О Господь, благодарим Тебя, Господь. Наполни наши сердца Твоим пониманием, Твоим откровением, Господи. Открой, дай Твое понимание Духом Святым на Твой подвиг, на этот план спасения, который живой и действующий каждый день, как Твое Слово, Господь, что Ты нас спасаешь каждый день, потому что мы еще на этой земле, и мы нуждаемся в Твоем спасении, Господь. Мы нуждаемся в Твоем прощении каждый день по нескольку раз в день. Нуждаемся в Твоем исцелении, нуждаемся в Твоих ответах, Господь, чтобы Ты объяснил, чтобы Ты проводил, чтобы Ты сел за руль, Господь, и мы могли отдыхать в Твоем водительстве, когда Ты за рулем, Господь, в Твоем присутствии.
Иисус, спасибо. Свободен я, Искупитель мой, Искупитель, Ты спас меня. спасибо, спасибо, Господь. Иисус, спасибо. Свободен я. Свободны мы в Тебе. Искупитель, Спасаешь всегда. Ты спас меня. Ora la la la, cura la la la, shila la la la, cura ma la la, ora la la la, shila la la la, ora la la la, shila la la la, ora ma la la. Shila da da da, cura la da da, ora maladera, ora la da da, la la leya, shila da da da, ora la da la da 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 la da leya, ora lera, shila leya. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, vie tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur,
Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Dis, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, Господь, мой Бог. Наполни эти сердца, Господь, святостью Твоей, Господь, любовью Твоей, праведностью Твоей. Обнови, Отец. Сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Я люблю, Господь, люблю Тебя. Мы нуждаемся, Боже, в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Как мы нуждаемся в дыхании, Боже, так мы нуждаемся еще больше в Тебе, Отец. Нуждаемся в Тебе. Еще нуждаемся в Тебе. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. All I need is You, Lord. Lишь Ты, Lord. All I need is You. All I need is You, Lord. All I need is You, Lord. Is You, Lord. All I need is You.
is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Is you. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог. Лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. all I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord.
is you. Вселенная. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur, Мы возвеличиваем Твое имя. nous élevons ton nom. Господь, Seigneur, мы нуждаемся в Тебе. nous avons besoin de toi. Ты наша драгоценность. Tu es notre chair. Спасибо Тебе. Merci. Мы величаем имя Твое на этом Nous месте. élevons ton nom dans ce Все, в чем мы нуждаемся на самом деле, En quoi nous avons besoin, это Твое присутствие. c'est ta présence. Это Ты, Иисус Христос. C'est toi Jésus-Christ. Мы в Тебе нуждаемся. Nous avons besoin de toi. Мы в Тебе, Господи Боже, нуждаемся. Nous avons besoin de toi, All I Seigneur. need is you, Lord. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, И все на земле Твое, Твоя oh, hallelujah. вселенная. И все на земле Твое, Твоя вселенная. И все на земле Твое, Твоя вселенная. И все на земле Твое, Твоя Hallelujah. вселенная. И все Да, Господь Бог. Oui, на Seigneur. земле Твое, Oh, Твоя вселенная. И все на земле Твое, Твоя, Господь, вселенная. И все на земле Твое, Твоя. вселенная. И все На земле Твоей. нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Скажи это. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Ты мне нужен, Нужен Отец. мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты. All I need. All I need is You. all I need is you, Lord. All I need is You, Lord. Is You, Lord. All I need is You. All I need is you. All I need is You, Lord. Is You, Lord. All I need is You. All I need is You, Lord. All I need is You, Lord. Is You, Oh, all I need is You. all I need is you. All I need is You, Lord. Is You. All I need is you. All I need is You, Lord. All I need is you,
Jesus, for your presence in this place. Благодарю Господь за Твое присутствие на это место. Jesus, Иисус. Jesus. Иисус. All I need is you, Jesus. Я нуждаюсь в Тебе. Well, we need it is you, Jesus, your Мы нуждаемся в presence Твоей in this присутствии. place. На это место. In this place, Jesus. На это место. We welcome Господь. you in this place, Jesus. Мы We welcome you, Jesus. Мы We приветствуем welcome you, Тебя. Holy Spirit. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. Oh, Jesus. We welcome you, Jesus. Oh, Jesus. Иисус. Jesus Christ. We love you. Мы любим We Тебя. really need you, Мы Jesus. очень любим Тебя. We really need you, Мы реально Jesus. нуждаемся в Тебе. Thank you. Спасибо. Thank you, Lord, Спасибо, for Господь, your presence, за Твое присутствие, for your grace. за Твою благодать. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Amen. 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 Hallelujah. Дай Богу большую славу. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Jésus. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус. remercions, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te На remercions. самом деле, Nous- самое важное, в ком мы нуждаемся всего, Ce qui est important, en qui nous avons besoin, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Аминь. Amen. Это Иисус C'est Христос. Jésus-Christ. Забери все, но оставь меня Иисуса Tu Христа. peux tout prendre. Laisse-moi Jésus. Аминь. Нам нужно к этому прийти, чтобы мы понимали, какая это ценность иметь Иисуса Христа в своей жизни. Nous devons arriver à cette étape pour comprendre c'est quoi cette richesse d'avoir Jésus en nous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дай еще Богу большую славу. Donne une grande acclamation pour le Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Прославление большое вам спасибо. Дайте Богу большую славу за них, пожалуйста. applaudit pour le groupe Спасибо de gloire. каждому из вас. Спасибо, пожалуйста. Merci chacun Присаживайтесь. Asseyez-vous, Также, s'il vous дорогая plaît. церковь, спасибо каждому из вас. Пусть Бог нас благословит. Присаживайтесь. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie chacun d'entre vous. О, слава Богу. Gloire Бог à Dieu. здесь, Иисус на троне. Le Seigneur est ici. Jésus est sur son trône. Аминь. Amen. И на самом деле мы продолжаем то собрание, которое мы имели в воскресенье. Nous continuons le ministère que nous avons eu le dimanche. И среди нас это Божьих служителей, это апостол Габриэль Вей. Parmi nous, nous avons les serviteurs de Dieu. C'est l'apôtre Gabriel Veil. Также его жена, но она также в рамках служения, она пророчица. Et sa femme, dans le cadre du ministère, elle est une prophétesse, Лидия Вей. Lydia Veil. И мы рады, мы счастливы, что вы с нами все это время. Nous sommes très contents et joyeux que vous êtes avec nous tout ce temps. И в воскресенье мы были сильно благословены Dimanche, nous étions bénis через то слово, которое мы получали. au travers de la parole que nous avons reçue. И сегодня мы имеем ожидание того, что Бог будет дальше делать. Aujourd'hui, nous avons une attente de ce que le Seigneur va faire. Аминь. Amen. Вот почему, чтобы не тянуть время, хотел бы пригласить апостола. Voilà pourquoi nous voulons profiter du temps, nous allons inviter l'apôtre. May God bless you, be free, teach us the word of God. Da благословит вас Аллилуйя. Господь. Учи, как Бог будет давать тебе свободны. Amen. Amen. Et gloire au Seigneur. Слава Богу. Eh bien, je salue l'Église au nom de Jésus. Я приветствую церковь во имя Иисуса. Amen. Amen. Je peux, oh gloire au Seigneur, on peut acclamer. Bien. Moi, j'aimerais acclamer eux. Je remercie l'orchestre qui nous a dirigés tout à l'heure. Я благодарю группу праздника, которая сегодня All I need is you, Lord. Господь, я люблю тебя. Oh, that was wonderful. Это величаешь. I did like it. Я люблю это. Et j'ai vraiment aimé. C'était bien. Мне очень понравился. C'est pas à dire que le dimanche n'était pas bien. J'ai vu seulement dire, je suis content que les hommes servent des dieux. Quand les Это hommes не означает, что воскресенье было хорошо. Я просто рад, когда мужчина служит Богом. Amen. Amen. Eh bien, ce soir, je suis pas seul, je suis avec mon épouse. Сегодня я вечером не один, я со своей женой. Merci, pasteur Prisk, Спасибо, пастор Приск,
pour encore une fois cette occasion. За это опять возможность, которую ты даешь. Merci, Maman Victoria. Спасибо, мама Виктория. Merci à vous, l'Église. Спасибо вам, церковь. Aidez-moi à accueillir ma femme. Пожалуйста, prophétesse Lydia. помогите мне поприветствовать мою жену. Rapidement, elle va dire un mot, mais elle n'a pas fini. Je crois qu'elle aura encore d'autres mots après. Mais quelques mots, s'il vous plaît. Она скажет некоторые слова, но она не закончит, потом она еще будет говорить. Bonsoir frères et sœurs. Добрый вечер, братья и сестры. Est-ce qu'on est dans la joie? Мы находимся радость. Est-ce que la joie du Seigneur est notre force? Радость Божья – это сила наша. Amen. Pendant Amen. qu'on priait pour cette église, Когда мы молились за эту церковь, le Seigneur nous a dit qu'il va enrichir beaucoup d'hommes et de femmes, Бог financièrement parlant. сказал, что финансово Он будет благословить мужчина и женщину в эту церковь. Le Seigneur va vous donner, j'utilise le terme que Dieu m'a donné, va vous enrichir. Господь будет вас Финансово. поднимать финансово. Я буду использовать то слово, которое Бог мне дал, это вас обогащать. Il y aura beaucoup de géants financiers. Будет много людей, которые будут много денег, которые называются гигант, которые много денег. Et une des causes de cette richesse, Одно из причин, по которой Бог хочет вас давать эти финансы, c'est vous amener à lui bâtir une maison. это вам привести, чтобы вы его построили дом. Donc quand il vous enrichit, Когда Он вас обогащает, directement vous achetez un endroit pour lui. вы сразу покупаете место для него, где будете строить. Ça fait partie du processus de la grandeur dont il vous a parlé le dimanche. Оно входит в процесс, который называется величайший, который Он вам говорил в воскресенье. N'est-ce pas que Dieu a dit dans 3 ans, ce ministère sera très grand Бог же сказал, что через 3 года это служение будет очень et большое. que vous devez ouvrir les portes à plusieurs personnes. Что вы должны открывать дверь к многим, которые придут. Beaucoup de gens vont vous suivre. Многие люди будут следовать за вас. Et une des caractéristiques qui va accompagner ce ministère, comme nous avons dit le dimanche, Одна из характеристик, которая будет сопровождать это служение, это, как cette сказал в église воскресенье, sera comme la piscine de Bethesda, эта церковь будет как писина Бетеза, où les maladies qui ont pris 38 ans, где болезнь, которая уже 38 sans лет, guérir, без исцеления, vont guérir ici. получит исцеление здесь. Amen. Аминь. Et autre chose, И еще я хотел добавить, dans le processus de la grandeur, процесс, de который la Бог, multiplication et épanouissement de ce ministère, который Бог умножает вас и увеличит это служение, le Seigneur nous a dit qu'il va utiliser la jeunesse. Бог сказал, Он будет использовать молодежь. Ce sont les jeunes de cette église. Это молодежь этого церковь. Dieu va les booster. Господь будет их, Dieu va les толкать. réveiller Бог их spirituellement. пробудит их духовно. Et dans cette folie de la foi qu'ils auront, И через это вера, которую у них будет, ils vont attirer beaucoup et beaucoup et beaucoup. и они будут притягивать многие и многие и многие. Et Église, prenez la jeunesse au sérieux. Церковь, вы должны хорошо позаботиться о вашей Priez молодежи. pour la jeunesse de cette église. Молитесь за молодежь в этой церкви. Parce que d'ici là, jusque 3 ans, comme Dieu a dit, Потому что от этого момента до 3 года, как Бог сказал, c'est du feu dans la bouche de la jeunesse. это будет огонь в уста Et dans молодежи. les mains des jeunes qui sont dans cette И église. в руки молодежи, которые в этой церкви. Parole du Seigneur. Слово от Господа. Merci, chérie. Amen. Аминь. Слава Богу, я сразу скажу во время этих пророчеств все. Je vais en le dire Если, devant vous. знаете, если мы очень внимательны, Si nous sommes attentifs, как Бог ведет церковь, comment le Чему я Seigneur conduit учу, son église, если qu'est-ce вы que внимательны, j'enseigne, si vous êtes attentifs, вы можете увидеть некоторые вещи. vous allez voir certaines choses. Если мы внимательны, Si nous sommes attentifs, мы должны быть открытыми. nous devons être ouverts. Эта церковь, Cette église, будут разные люди приходить. il y aura beaucoup de personnes qui vont Нам venir. сказали, мы будем готовы принимать всех. On nous a dit d'être prêts à recevoir tout le monde. Помните ту церковь, которую я учил? Rappelez-vous de l'église que Иерусалимская j'avais церковь и enseignée, вторая какая церковь? Антиохийская церковь. l'église d'Antioche et de Пробуждение Jérusalem. пришло
Le réveil est venu par l'église d'Antioche et non de l'église de Jérusalem. Et j'aime ça, comme je dis à l'église, le Seigneur me fait un clin d'œil comme il confirme ce que je dis. Si vous êtes attentif comment j'ai enseigné ce temps, vous allez voir ces choses. Et les jeunes savent de quoi j'avais partagé avec eux. Ils savent de quoi j'avais partagé avec eux. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs quand le Seigneur nous dit quelque chose. Je suis très content que les personnes qui sont longtemps dans le ministère, ils peuvent confirmer où nous allons, où le Seigneur nous amène. Peut-être nous le prenons au sérieux, mais je sais où nous allons, où le Seigneur nous amène. Je sais où je vais. Et je sais où l'église doit aller. C'est une bonne chose quand il y a la confirmation qui vient de l'extérieur de l'église. Voilà, ensemble, nous allons construire l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'aime quand Dieu parle. Il y a le blocage de Gaspod Gavarit. Il y a des moments de prophétie qui sortent de sa servante qui me font peur. Nous sommes allés à une église aux États-Unis. Et elle a pris la parole. Elle a appelé une sœur. Une sœur qui chantait. Elle a dit, je vois Dieu accomplir 3 choses pendant cette semaine. À partir d'aujourd'hui, dans 7 jours, Dieu te donne 3 choses. Dieu te donne la première des choses, il te donne un homme pour le mariage. La deuxième chose, il te donne les documents officiels pour ce pays, les États-Unis. La résidence permanente. La troisième chose, Dieu te donne le travail. Alors, quand ma femme a dit ça, dans mon cœur, il dit, chérie, tu as exagéré. Non, 3 choses dans 7 jours. Il fallait ne pas déterminer les temps. Maintenant, les gens vont surveiller pendant... Et surtout qu'on était toujours dans la ville. Et que les gens avaient le temps de vérifier. Il dit, aïe, aïe. Ok. Bon, je vais rien dire. Dans mon cœur, là. Écoutez. À la fin de la réunion, il y avait un frère qui était venu d'une autre église. Qui était dans cette église-là ce soir. Et c'est le même soir qu'il va demander la main à la sœur là qui chantait. La même nuit. 2 jours après, il aura un coup de fil qui lui demandera d'aller se présenter. Il va revenir pour nous dire elle va revenir pour nous dire qu'elle a reçu sa résidence permanente. 2 jours après, elle a obtenu un travail. C'était l'année passée. Au moment où nous parlons, elle est mariée. On peut acclamer Dieu. J'avais dit, nous allons dans une église en Angleterre. Une petite église. Dis non, Dieu me dit
Dieu vous donne une grande église. Господь дает вам большая церковь. La petite église qu'ils ont, Маленькая церковь, которую у них есть, ils souffrent pour payer les loyers. им тяжело было платить аренду. Mais maintenant, Dieu dit, Теперь она говорит, Бог говорит, dans 6 mois, в течение полгода vous achetez. вы купите здание. Une grande église, un grand bâtiment. Вы купите большое здание. Des gens qui ont du mal à payer les loyers pour un petit local. Люди, которые трудно им платить арендную плату за маленькое помещение. Dieu dit dans 6 mois. Бог говорит в течение полгода. Ils ne vont pas louer. Они не будут у кого-то Ils арендовать. deviendront propriétaires. Но они будут хозяевами. 3 mois après, 3 месяца прошло, le miracle a eu lieu. чудеса произошло. Avant 6 mois, До полгода. ils sont devenus propriétaires. Они стали хозяевами. Un grand bâtiment. Большое здание. Amen. Amen. Ce que Dieu dit То, что Бог говорит, va au-delà de notre logique. оно идет больше, чем наша логика. Cela exige que nous puissions seulement le croire. Мы должны только верить в этом. Amen. Amen. Je disais Amen. Я говорю Amen. Et je sais quand Dieu utilise sa servante, je sais que ce qu'elle dit vient de Dieu. Я знаю, как Бог Иисус служит. Я знаю, что то, что она говорит, приходит от Бога. Parce que on est ensemble depuis longtemps. Потому что мы вместе уже давно. Amen. Да. Eh bien, nous allons être bénis encore une fois ce soir. Мы еще будем благословены сегодня вечером. Извините, такое бывает иногда. Excusez-moi, ça arrive souvent comme Я ça. еще вспомнил одну вещь. Je me suis rappelé d'une chose. То, что я говорю. Ce que je dis. Совсем недавно у меня было собрание с советом церкви. Il n'y a pas longtemps, j'avais la réunion avec le CA de l'église. Я просто начал говорить, нам нужно начинать молиться и начинать уже думать о финансах, чтобы купить свое здание. Je leur ai dit, nous allons commencer à prier et pour que nous pensions acheter notre bâtisse. Я не говорю, что будет завтра. Je n'ai pas dit que c'est demain. Бог уже вложил это в мое сердце. Le Seigneur a mis cela déjà dans mon cœur. с вами это уже поделился. J'ai déjà partagé avec vous sans qu'on entende ce que le prophète partage. Amen. Amen. Научитесь верить тому, что ваш пастор говорит. Et vous devez apprendre à croire ce que votre pasteur vous dit. Ah, gloire au Seigneur. Slava Bogu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. La guérison du cœur blessé. Amen. Comment réécrire l'histoire de sa vie? Nous avons dit réécrire l'histoire de sa vie exige que tu puisses te déconnecter d'un certain passé. Et il y a des choses qui nous attachent à un passé négatif. Et parmi ces choses, nous avons les blessures du cœur. Et les blessures du cœur, ce sont des souvenirs. Des souvenirs des paroles, des faits, des gestes, des actions, des traitements, et qui produisent en nous des émotions négatives. Quand nous pensons à cela, c'est la colère. Quand nous pensons à cela, c'est la honte. Quand nous pensons à cela, c'est la tristesse. Quand nous pensons à cela, c'est la tendance à la rébellion. C'est le manque de sommeil, le manque d'appétit, ou le manque du désir de communiquer. Et cela signifie qu'on porte une blessure dans son cœur. Tout passé qu'on raconte à d'autres qui nous fait encore mal est une blessure. Révèle qu'il y a une plaie dans l'âme. Révèle que les émotions ont été touchées. La bonne nouvelle est que Jésus est venu. Il est mort à la croix. Et à la croix, il a porté
toutes nos blessures. La Bible dit par ces meurtrissures nous avons été guéris. Et Psaume 147 verset 3. La Bible dit il est celui qui guérit les blessures. Et il bande les plaies. Amen. Amen. Donc Dieu guérit les blessures. À la croix, Jésus a porté nos blessures. Il n'est pas bon de pouvoir porter une blessure inutilement. Une blessure non soignée ou mal soignée s'infecte. Et elle est capable de produire d'autres maladies. Là, nous parlons d'une blessure en physique. Mais ceci est valable sur le plan de l'âme. Quand l'âme est blessée, quand le cœur porte une blessure, et que la blessure n'est pas guérie, elle est mal soignée, ou pas du tout soignée, elle va engendrer d'autres maladies de l'âme. Une blessure conservée pendant longtemps, elle tue. Elle tue. Et j'aimerais que nous voyions rapidement les conséquences de blessures. Ensuite, nous allons voir les solutions. Comment sortir des blessures? Psaume 109. Nous commençons à partir du verset 2. Et c'est le psaume de David, selon qu'il est dit. Donc, tu lis avec moi, verset par verset, rapidement. À partir du verset 2. Si nous voulons commencer à partir du premier verset. On y va rapidement avec moi. Bon. Dieu de ma louange ne t'était point. C'est vrai, c'est ça? Non, c'est pas ça. Verset 2. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. C'est ça? Au verset 2, d'accord? Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Donc nous avons ici quelqu'un qui parle, une personne blessée. David est blessé. Moi, je les aime et ne m'aiment pas. Ils me font la guerre. Ils parlent du mal contre moi. Remarquez au verset 6. Il est fâché. David prie, mais il est fâché. Écoutez, place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Verset 6. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. David. Un cœur blessé fait des prières blessées. Сердце, которое ранено, молитва у него ранены тоже. Ça, c'est une prière de blessure. Это молитва человека, который имеет ранен. Un blessé blesse même dans ses prières. Человек, который ранен, ранит других даже в своей молитве. Il fait des prières de blessure. Он молится, молитва ранен. Écoutez. Послушайте. Puisque lui, il est blessé, on ne l'aime pas. L'amour est un besoin, je vous ai dit. Поскольку он ранен, его не любят. Я вам сказал, что любовь это... Il est blessé. Его не любят. Он Alors ранен. maintenant, il fait la prière. Тогда он теперь молится. Il dit. Он говорит. Qu'on le juge. Чтобы их судил. Et qu'il soit déclaré coupable.
Lorsqu'il va prier, considère sa prière comme un péché. Qui es-tu, David? Pour déclarer la prière de quelqu'un un péché. Verset 8. Il réduit même la durée de vie de quelqu'un. Que les nombres, que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Verset 9. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Ah! Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. David est en train d'enterrer quelqu'un vivant. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier... Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Que lui ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. David. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Et qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel, qu'il retranche de la terre leur mémoire. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. Verset 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как илей в кости его. Verset 22. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Vous avez vu ça? Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est blessé. Un blessé devient blesseur. Un blessé blesse. Un blessé, il blesse consciemment. Il peut même blesser inconsciemment. Un blessé, s'il est un père, il va blesser sa femme, il est marié. Un patron blessé blesse ses travailleurs. Tu fais quoi là? Ton travail a fini. Il blesse. Le travailleur blessé, il rentre à la maison avec sa blessure. Il rencontre sa femme. Sa femme qui l'accueille. Chérie. Attention. Mais quoi est le problème? Ah non. Parce que je ne veux pas que tu m'embrasses. Tous les jours n'est pas dimanche. Hein? La maman blessée marche avec sa blessure. Il y a les enfants qui jouent. Elle aussi doit libérer la blessure. Hey! Anna! Regarde sa tête comme son père. Anna est blessée. Son frère passe. Toi, tu penses que ça c'est l'autoroute. Coup. Il donne un coup à son jouet. La blessure est contagieuse.
La blessure affecte toute une communauté. Rana affecture balshaya communauté. Un pasteur blessé. Pasteur katur ran. Son message sera un message de blessure. Yevo slova slova ran. Il va menacer. On budget ugrajat. Dieu va vous frapper. Bogu vas budget bit. Dieu va vous frapper. Gaspod budget bit. Vous jouez dans la maison de Dieu. Oui, glad vous donne boje. Le feu de Dieu va vous brûler. Gagon boje zajovas. Le jugement de Dieu arrive. Ça va commencer dans la maison de Dieu. Car Jésus vient bientôt. Pasteur. Pasteur. Le cœur est blessé. Il prêche avec sa blessure. Un membre qui est blessé. Puisqu'il est blessé, il va donner une offrande de blessure. Pourquoi donner? Hein? Nous sommes tous venus chercher la vie. Pourquoi moi j'ai donné? Il cherche la petite monnaie là. Une offrande de blessure. Une offrande qui va faire mal. La personne qui chante ici, si elle est blessée, elle va chanter avec blessure. Oh, come on. Oh, Gaspard. Vous ne levez pas les mains, vous ne levez pas les mains. Il faut lever les mains. Vous n'êtes pas une bonne église. Pas une bonne église parce qu'on ne doit pas lever les mains. Un cœur blessé blesse. Quelqu'un est avec moi. Donc vous aurez des prières de blessures. Vous avez des églises, toute une église blessée. Ils ne font que tuer les gens. Nous prions pour que Dieu le frappe. Ils maudissent leurs ennemis. Qu'ils connaissent des accidents. Au nom de Jésus. Ils utilisent le nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez être guéri de votre blessure. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. David dit, je suis malheureux et indigent. Je suis malheureux. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Et voici rapidement quelques conséquences. Sur le plan psychologique, sur le plan comportement, la blessure vous affecte. Nous avons deux types de gens. Il y a ceux qui sont de tempérament chaud, ceux qui sont de tempérament froid. Il y a ceux qui sont extravertis, tournés vers l'extérieur. Il y a ceux qui sont introvertis. Vous comprenez? Mon épouse et moi, moi je suis extraverti. Elle est introvertie. Moi quand je suis content, Alléluia! Ça c'est moi. Elle est quand elle est contente. Alléluia. 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 Qui a raison, qui a tort? Vous comprenez? Personne n'a raison, personne n'a tort. Nous sommes seulement des tempéraments différents. Moi, quand je dois pleurer, Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.